Unboxing tayo ah. Barato-rato siya. Tatlo kasama. Hindi lang ha. Ito pala, baliktad pala yun. Pag-asim. Okay. Ito pala. Okay. Sumapo ko ito siya oh. Tapos ganun. Yun. Tapos pag-ikot, ganun lang. May lock ko. May lock pala. Taas. Very good. Check out lang sa Yellow Box. Napakamura. 300 pesos. Legit na legit.